على دين وكل نبي صالح والله خبر النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. والله الذي العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله آمنا بالله. بسم الله توكلنا 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 بالله. بسم الله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمن بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله. ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله. سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله. الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه. يا عليما بخلقه. يا خبيرا بخلقه. اكتب بنا يا لطيف يا عليم
يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه انظر بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل لطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل لطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة يا الله بيا يا الله بيا يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا ما كسبت عليها ما اكتسبت
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته أن نضيع عن درجات الجنة ويرفعنا بأبصارهم وأدبارهم وعلمهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محمدهم ويتوفانا على بلدهم ويحشرنا في زمرتهم في غد وموت عافية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة على سيدنا المحاكم إلى الله محمد بن عيسى إلى روح سيدنا المسلم الأعظم الفقير محمد بن علي العلوي ورسوله وفرعه وتبعه كل عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويغفر في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فضل النبي بن بركاتنا صيبرات الغد الأنفاس الذي عمر بن عبد الرحمن عباس الشيخ علي بن أبي بارس الأرسنة الإمام قدر حبيب علي بن ناصر هذا الزب المشهد الأرسنة الإمام قدر حبيب أبو بكر بن عبد الله عطاس الأرسنة الإمام قدر حبيب أحمد بن حسن عطاس وإخوانهم وأصولهم وفروعهم في دين حبائهم هذا والحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم درجاتهم في الجنة ويجمعنا ببركاتهم آمين وارحمهم من أحفادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفضل والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم الأرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا والحقوق علينا أجمعين ثم الأرواح أمة أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا لرسولنا الإمام القدر حبيب حسين بن أبي بكر عدرس الشيخ عبد القادر ولرسولنا الإمام القدر حبيب أبو بكر بن محمد بن مرزقة ولرسولنا الإمام الحبر الخضر بن حبيب عبد القادر بن أحمد بن فقيه ونجلسين وشيخنا سماحة الأستاذ الإمام الحافظ مسلم بن بدر سيدنا مولانا الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن فقيه والبابا فاطمة بن بكر بن سليم بن يحيى والبابا سلمى بن هاشم بن يحيى والبابا حسن بن علي الجفري سيد أحمد قريش بن عمر علي دروس وإخواني ومسلمين وفرعين في دين حبايب بأن الله الكريم لدرجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بالقبول وتم من كل سوء ومعمول وصليشان الظاهرة رفاتنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة عن كل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا ولأحبابنا ولمشايخنا في الدين المعروف والعافية وعلى أن يهدينا الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بالأمانة والامتحان بالقسط والجعل على كل شيء صالح وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afina wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Subhanaka la nusidana nalika takamnatina ala nafsik. Wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد في النبي والمرسلين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصلي وسلم على سيدنا محمد أنت ذات الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستغفرك ونستودعك ديننا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا ومالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا ويوفيك نبيك وأمانك وإياتك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنين وذي عين وذي باغر من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وأغرقنا بالتقوى والاستقامة وأعنا من موجبات الندامة بالآل والمال والمآل إنك سميع الدعاء وصلى الله بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متبت له ظاهر ولنا في عون الإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين عقيدة بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإنا والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالقامة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسوله آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين خالف دين الإسلام اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم وأتوب إليه ندمت من كل شر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن عمده وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حق وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته وأن ساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله أوفي بأمري لا إله
أدخل بها قبري لا إله إلا الله أخلو بها وحدي لا إله إلا الله ألقى بها ربي لا إله إلا الله قبل كل شيء لا إله إلا الله بعد كل شيء لا إله إلا الله يبقى ربنا ويبنى كل شيء لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله لا إله إلا الله أستغفر الله وأتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا اكرم الخلق لمن نذوق به سواك عند حلول الحادث العالمين يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن خالد الكرم يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم التابعين فهم على التقى والنجا والحلم والكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wa ilal huda wa dilalaha 'alal khair wa nasiha lil muslimin min afdalil quraba wa arfa'id darajat wa ahamil muhimmat fid din wa dzalik sabilu anbiya'illahil mursalin wa awliyaihil salihin wal ulama'il amilin rasihin fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al-mukhlisin sadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Fa inna ahsanal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu
rusula wa bil qur'ani imaman wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin Allahumma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan ya Nabi Abdullah Al-Idrus Matamullah Tulihayacihi wa nafa'ana bi'ulumi, guru kita ya Nabi Abdullah Al-Idrus, semoga senantiasa dilimpahi anugerah rahmat, kesehatan, keberkahan dunia dan akhirat, hajat, tujuan, cita-cita, harapan beliau semua dikabul Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan dan kita berdoa sebagai seorang yang sedang belajar ilmu dan Allah gobul, diceritakan disebut beberapa keterangan di antara doa yang diijabah oleh Allah tidak ditolak itu yaitu doa yang sedang tolak ilmu. Maka dalam keadaan tolak ilmu kita berdoa untuk beliau, semoga apapun harapan cita-cita beliau segera dikabul Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusannya dipermudah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk guru kita Pak Kiai Saminan dan guru kita yang lain, ustaz-ustaz dan para dewan tamir Masjid Abi Musa Asy'ari, Bukit Cendana, semua pengurusnya, semoga semuanya senantiasa dirahmati sayang Allah Subhanahu wa taala, dan juga orang tua kita, guru-guru kita yang lain, orang-orang yang kita sayangi semua, semoga semuanya dijaga, dipelihara, dilindungi, diberi anugerah kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan penjelasan dari Imam Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu taala an, beliau Imam Al-Haddad radhiyallahu taala berkata, wa minal muta'aqqadil ladzi yambagi al-i'tina'u bih wal hirsu alaih al-mulazzamatu li saffil awal wal mudawamatu alal wuqufi fi li qaulihi alaihi salatu wassalam law ya'lamun nasu ma fil adani was saffil awal summa ditekankan di dalam syariat, ditekankan di dalam syariat dan sungguh-sungguhnya juga harus wal hirsu alaih, dan juga harus kesengsem, diharuskan kesengsem. Kesengsem paham? Tidur ke bawah ya, ke mimpi jalan ke bawah, kesengsem. Nah ini yang diantara yang harus kesengsem kita umat Islam, al mulazamatu lisofil awal, yaitu mulazamah ada di barisan pertama ketika sholat berjamaah. Kemarin kan Imam Al-Haddad memberikan menyampaikan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan berjalannya menuju masjid, kan? Sampai dikatakan sama beliau, kata beliau, warid. Artinya warid itu ada keterangannya di dalam Al-Quran, di dalam hadis, di dalam hadis. Cuman beliau nggak sampaikan hadisnya, teksnya enggak, tapi isinya beliau sampaikan. Maka kata beliau warid, keterangan yang mengatakan bahwa berjalannya seseorang menuju masjid, pulang perginya itu dicatat. Perginya, langkahnya
dicatat, pulangnya dicatat apa? Satu langkah jadi penghapus keburukan, satu langkah dicatat kebaikan, satu langkah diangkat derajat. Ini pulang pergi sama, kan gitu kemarin ya. Kemarin untuk berjalannya menuju masjid untuk berjamaah. Nah sekarang beliau menyampaikan yang ketika kondisinya kita sudah ada di masjid, posisi kita sudah ada di masjid untuk berjamaah. Di antara yang ditekankan di dalam syariat yang harus kita sungguh-sungguh bahkan harus kesengsem, yaitu mulazamah pada barisan pertama. Bisa dipaham ya? Ada di barisan pertama ketika sholat berjamaah. Wal mudawamatu alal wuqufi, dan mudawamah ada di posisi sop awal itu. Mudawamah itu apa? Senantiasa, selalu. Di setiap sholat berjamaah selalu ada di barisan depan, pada barisan pertama. Liqaulihi alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Haddad ini berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mengatakan dalam sabdanya, lau ya'lamun nasu ma fil adan wa safil awal. Kalau manusia tahu apa yang terkandung di dalam adzan, artinya pahalanya, dan sop pertama. Ya, andai kita nih umat beliau tahu pahala seperti apa yang dijanjikan Allah untuk orang yang ada di barisan pertama ketika sholat berjamaah, dan pahala yang seperti apa yang Allah janjikan pada adzan, bagi muadzinnya, bagi pendengar adzannya. Andai mereka tahu, kata Nabi, summa lam yajidu, lalu mereka tidak ada jalan, tidak bisa mendapati itu kecuali dengan merak mengundi. Jadi bisanya ada di barisan pertama, satu-satunya cara adalah dengan cara diundi. Cara lain nggak ada. Nggak ada cara lain, nggak ada opsi lain. Pilihannya hanya satu, diundi. Baru bisa ada di barisan pertama. Lastahammu, maka tentu mereka akan menggelar undian. Saking apa? Saking gede-gedenya pahala yang Allah jadikan bagi siapapun yang ketika sholat berjamaah ada di barisan pertama. Sehingga kalaupun harus diundi akan ditempuh tuh. Wa mana al-istifham, makna al-istiham di sini ay al-iktira, yaitu undian. Andai kata Nabi, mereka tidak bisa ada pada posisi pada barisan pertama ketika berjamaah kecuali dengan undian, dengan cara diundi, maka tentu mereka akan menggelar undian. Masya Allah ya. Ini berarti saking gede-gedenya pahala yang disiapkan oleh Allah bagi siapapun yang ketika sholat berjamaah ada di barisan pertama. Wa yahtaju may yaq'udu fi sholati fi shaffil awal li fadlih ilal mubadarah qabla izdihamin nas.
Dan orang yang duduk di dalam sholat pada barisan pertama karena keutamaannya Allah siapkan keutamaan yang luar biasa bagi siapapun yang duduk yang ada di barisan pertama. Nah, siapapun orangnya yang butuh itu, yang ingin itu, maka dia butuh al-mubadarah qabla izdihamin nas. Butuh bergegas diri, siap-siap harus datang sebelum orang lain datang berdesak-desakan. Artinya harus ada persiapan sebelumnya jauh-jauh menjelang waktunya sholat. Jadi harus sudah siap. Artinya jangan pengen di depan tapi datang belakangan gitu. Bukan begitu. Pengen posisi ada di depan, ya duluan adanya, perginya duluan. Wasabaqahum ila sofil awal. Jangan sampai orang lain lebih dulu ada di posisi barisan pertama. Kenapa? Fa innahum mahma ta'akhara summa ata wa qad sabaku. Apabila orang lain sudah lebih dulu datang atau tiba di masjid sedangkan dia terlambat, rubama yatakhoto, bisa jadi dia harus melangkahi riqabahum, pundak mereka, supaya bisa ada di depan itu, supaya ada di barisan depan itu. Berarti mau tidak mau nanti dia harus melewati atau melangkahi, bukan berarti melangkahi pundak orang lain, karena dia kan terlambat, sudah banyak jamaah yang ngebaris kan, tidak mau melangkah. Payu dihim, yang akhirnya dia akan mengganggu yang lain. Itu jangan sampai seperti itu gitu. Jangan sampai lewat ke depannya jadi gangguan dan mengganggu orang lain, itu nggak boleh. Makanya kita harus tahu diri. Kalau memang pengen di depan ya duluan. Itu kurang lebih mengadan seperti itu. Wadalika mahdurun, dan menyakiti orang lain itu mahdurun, dilarang di dalam Islam. Termasuk asas ajaran Islam, ajaran pokok. Dan ini tanpa sadar kerjaan kita, ya. Kita ini kadang egois, ibadah itu belum berdasarkan syariat. Mentang-mentang ngaji Quran bulan Ramadan, orang lain waktunya tidur masih di masjid pakai pengeras suara. Itu nggak boleh. Waktunya orang tidur, hargai, hormati. Jangankan sesama muslim, orang lain pun nggak boleh, yang bukan muslim pun nggak boleh. Jangan merasa terganggu oleh kita, dan bacaan Quran itu sunnah loh. Menjaga ketentraman orang lain itu wajib. Jangan sampai keliru kita nih mengambil hukum. Jadi tadi jangan mentang-mentang kita mengejar pahala ada di barisan depan, kita egois. Yang lain kita nggak boleh. Wa mata khasyadali fa sholatuhu fi ghairi shofil awal aula bih. Lihat. Ketika gangguan tersebut dikhawatirkan, artinya kalau kita maksa ke depan, kita khawatir mengganggu yang lain, maka sholat selain barisan pertama aula bih, itu lebih utama.
Jadi bagi orang yang terlambat pengen ada di barisan pertama tapi nggak bisa karena jika memaksa lewat ke depan mengganggu yang lain yang lebih dulu duduk, maka sholatnya dia di barisan selain yang pertama lebih utama. Bisa dipahami? Nah, kadang-kadang kita maksakan diri, nggak melihat situasi dan kondisi. Al-hukmu yadurru ma'al ilah. Di dalam Islam itu hukumnya itu berproses, berputar sesuai ilah. Jadi jangan khawatir kalau kita terlambat datang ke masjid ternyata masjid udah penuh. Gitu. Jangan khawatir tidak dapat pahala barisan pertama karena terlambat. Jika kita menghargai yang hadir, kalau kita maksa ke depan yang lain terganggu oleh kita sedapatnya. Jangan khawatir tidak dapat pahala barisan pertama. Aula bih, kata Imam Al-Haddad. Bahkan itu lebih utama ketimbang kita memaksakan diri ke depan. Paham ya? Itu. Suma yalumu nafsah ala tahurihi. Nah, dalam kondisi seperti itu, ini kalau kita pelakunya, di sini kan si insan disebutnya. Jika kita pelakunya, maka celaklah diri kita sendiri karena terlambat. Kenapa sampai itu terlambat? Celak diri kita. Kenapa sampai kita terlambat? Apa alasannya? Apa hambatannya? Apa gangguannya? Apa kendalanya? Jangan yang lain. Hatta yasbiqahuna, sehingga orang lain lebih dulu. Ini kenapa? Sedangkan kita terlambat, kenapa? Begitu. Ila awali suhu, sehingga kita tidak bisa menjangkau atau meraih barisan pertama tersebut tanpa didahului, tanpa keduluan oleh yang lain. Wafil hadis, disebut di dalam hadis, la yazalu aqwamun yata'akharuna hatta yuakhirullah. Tak henti-henti sekelompok orang yang terlambat hingga Allah memperlambatkan mereka. Artinya, kalau memang keinginan kita tulus ada bisa di barisan pertama, itu insya Allah bisa. Kenapa kita bisa terlambat? Karena berarti memang kita belum tulus ada di barisan pertamanya, sehingga Allah pun tidak membantu. Allah biarkan terlambat. Paham? Kita belum tulus, pengen ada di barisan pertamanya, belum tulus, belum sidik hati kita, belum sungguh-sungguh, makanya terlambat. Kalau kita sudah sidik, sudah sungguh-sungguh, pengen ada di barisan pertama, Allah bantu. Karena kita belum sidik, belum tulus ada di barisan pertama sehingga terlambat. Ya Allah memang terlambat loh. Kamu nggak sungguh-sungguh kok, kata Allah. Gitu. Wa minas sunanil muhimmati al maghfuli anha. Beres. Tadi masalah keutamaan barisan pertama. Masuk kadang Imam Al-Haddad menyampaikan hal lain, tapi masih berkaitan dengan sholat berjamaah. Nah, kata beliau, dan termasuk sunnah yang penting al-maghfuli anha, tapi dilupakan. Perkara penting tapi dilupakan. Banyak orang lupa. Kebanyakan kita umat baginda Nabi lupa, tidak mementingkan gitu, padahal penting. Apa itu?
taswiyatus sufufi wat tarasufiha, merapihkan barisan, merapatkan barisan. Ini perkara penting tapi dilupakan. Tapi insya Allah tidak dengan masjid Abu Musa Asy'ari ini, tidak. Saya saksikan sendiri kalau Habib Abdullah Ali Rusdi Imam, beliau sangat gigih ya. Beruntung kita, ya, beruntung kita. Mendapat bimbingan dari beliau seperti itu. Nah ini keterangannya. Kita temui sekarang salah satu keterangannya. Kenapa dikatakan salah satu? Ya ada keterangan di kitab-kitab lain, di antaranya kitab ini. Alhamdulillah. Ternyata itu termasuk sunnah yang penting yang banyak dilupakan. Merapihkan barisan, artinya barisan sholat dan merapatkan barisan. Wa qad kana alaihi salatu wassalam yatawalla fi'la dzalik bi nafsi. Bahkan baginda Nabi sendiri sampai turun tangan langsung beliau yang mengatur. Di satu riwayat sampai beliau ini jalan melihat kalau dalam jamaah besar gitu, beliau sampai ini dulu jalan dilihat berapa dulu, diukur, ditimbang. Wa yuksiru tahris alaih, dan beliau banyak menganjurkan. Jadi bukan sekali dua kali. Rasulullah itu menganjurkan supaya sholat berjamaah barisannya rapi. Wal amru bih, bahkan memerintahkan. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, litusawwuna sufufakum aw la yukhalifannallahu baina qulubikum. Hendaklah kalian rapihkan barisan kalian, atau Allah cerai-beraikan, selisihkan, berselisih gitu. Mukhalif itu berselisih. Hati-hati kalian, artinya hatinya tidak harmoni. Nah ini salah satu faktor kita ini umat Islam kurang kebersatuan karena dalam sholat berjamaahnya kurang gigih menjaga itu. Bahkan dalam forum-forum majelis-majelis asal. Padahal Rasulullah itu seperti itu bukan dalam sholat saja. Dalam bermajelis pun beliau mau menyampaikan nasihat atau apa, beliau belum memulai pembicaraan manakala jamaahnya belum terlihat tertib. Ini yang kita lupakan. Dalam majelis-majelis, mangga tinggal lihat yang ngaji di depan mimbar, jamaahnya ada yang di luar seenaknya tebaran. Bahkan dalam forum maulid, coba dengan ngaku maulidan, tapi apa yang diini Rasulullah kurang dijaga. Tuh, sehingga apa? Hati kita keharmoniannya kurang terbina, kurang kebersamaan, kurang kekompakan. Karena kita sendiri ini kurang kurang menjaga, memelihara kerapihan, atau bahasa ini apa? Formasi ketika sholat dan majelis-majelis selain sholat, terutama sholatlah. Ada yang asal, kalau baris sholat itu asal, walaupun tidak harus misalkan sawu sukufakum, itu tidak harus.
Artinya walaupun tidak itu, tapi imam ini memperhatikan. Kalau sudah belum terlihat tertib, belum mulai. Kalau sudah tertib, baru mulai. Paling tidak itu. Karena walaupun sawu suku vakum, bagi yang nggak ngerti paling bengong, nggak ngerti. Disuruh ngarepin barisan nggak ngerti. Ya, kalau kata orang Sunda mau kalah nempokan banget. Benar. Ya kan? Gitu. Nah, kata Nabi, hendaknya rapihkan barisan kalian atau hati kalian bercerai. Artinya tidak kompak. Berarti mafhumnya dengan menjaga kerapihan di dalam sholat, hati kita akan kompak. Gitu. Di sholat berjamaah itu bukan hanya sekedar ta'abud kita beribadah, tapi mendidik kebersamaan, bersosial, silaturahim, ukhuwah, dan lain-lain. Gitu. Wa yaqulu, dan Nabi juga bersabda, inilah arra syaitan sayatin tadkhulu fi khilali sufuf. Kata Nabi, sungguh aku lihat setan ini masuk di celah-celah barisan. Artinya kalau barisan sholat kita ada yang renggang, disitulah setan masuk, ngisi. Maka sebaiknya ketika barisan sholat itu pundak kita pun bersentuhan dengan yang sebelah. Nah ini, jadi bukan sekedar melebarkan kaki, mohon maaf. Kalau pundaknya berjauhan, kaki bukan ukuran, pundak yang jadi ukuran. Paham ya? Jadi jangan sampai ada celah longgar, terlalu longgar apalagi. Sampai masuk satu orang itu harus diisi. Yakni biha al-farja allati takunu biha. Maksud Nabi yaitu setan masuk di celah-celah yang longgar di dalam barisan. Payus tahabu insaqul manakib ma'at taswiyah. Maka disunahkan menyentuhkan pundak ini ma'at taswiyah sambil rata lurus. Bihaitsu la yakunu ahadun mutaqaddiman ala ahadin. Ukuran taswiyahnya, ukuran ratanya itu sehingga tidak ada satu orang yang lebih depan dari yang lain. Artinya kalau ibarat dipanteng benang itu rata. Maka di sini kita juga jangan terlalu harus peka. Kita juga harus melihat kita ini sudah ada di posisi lurus enggak sama orang yang di samping kita, begitu. Insya Allah dengan cara begitu nanti artinya walaupun tanpa ibarat diluruskan dengan tali pun insya Allah lurus. Fadalika huwa sunnatu. Maka yang demikian itu adalah sunat. Sunat wa yata'akadul i'tina bidzalik. Sungguh-sungguhnya ada penekanan di dalam syariat. Jadi walaupun sunat, syariat menekankan. Wal amru bih minal imah, dan perintah daripada imam-imam. Artinya imam-imam juga sunat memberikan perintah. Makanya ada beberapa masjid yang imamnya itu sebelum sholat itu dulu sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min iqamatis sholat.
ratakan barisannya. Ada lagi yang menambahkan sawu sufufakum wa'tadilu, beda-beda macam-macam, tapi tujuannya sama, yaitu memberikan anjuran supaya kita ini merapikan barisan. Wahum bihi aula min ghairihi minal muslimin, dan anjuran dari imam ini kepada jamaahnya menganjurkan barisan rapi lebih utama dibanding selain imam. Lebih utama, perhatikan. Bukan berarti yang lain gak boleh. Itu cuman imam lebih utama. Makanya kalau walaupun imam tanpa memberikan itu, kita harus punya inisiatif sendiri. Ke orang samping kita, misalkan yang di samping kita ini kurang rapi, terlalu depan, kasih tahu, suruh mundur. Jangan karena imam nggak ngasih anjuran kita diem. Paham ya? Fa innahum awanun 'alal birri wa taqwa, karena yang seperti itu namanya ta'awwanu 'alal birri wa taqwa, saling bantu terhadap kebajikan. Jadi jangan karena tadi imamnya enggak ngasih instruksi, enggak ngasih anjuran, kita jamaahnya diam, padahal kita tahu ada di samping kita, belah kanan atau sebelah kiri yang terlalu depan atau terlalu belakang. Kita enggak ngasih pemberitahuan atau enggak mengingatkan. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Sesuai firman Allah, ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Fa'alaika, maka kata Imam Al-Haddad, fa'alaika, maka mesti bagimu. Kemudian Imam Al-Haddad menyantumkan doa, rahimakallahu ta'ala, semoga Allah merahmati kamu, bil mubadarah, mesti apa? Mesti bil mubadarah ila shaffil awal, bergegas pada barisan pertama. Wa alaika birrasis sufuf, dan kamu mesti merapatkan barisan, wa taswiyatiha atau kepada birasi, wa taswiyatiha, dan meratakan barisan, mas tatota, semampunya kamu, sebisanya. Fa inna hadhihi sunnatun mayyitatun min sunnani Rasulillah, karena ini termasuk sunnah yang mati, yang jarang menghidupkan. Iya, tidak sedikit yang berjamaah itu asal udah ada di depan imam langsung tanpa melihat dulu barisannya. Enggak sedikit yang seperti itu, jarang. Kan Imam Al-Haddad dikatakan ini termasuk sunnah yang mati. Artinya mati itu apa? Tidak ada yang menghidupkan. Kalau tadi dikatakan maghfuli anha, dilupakan. Ahyaha man ahyaha kana ma'ahu fil jannah. Maka barang siapa yang menghidupkannya, ada bersama Rasul di surga. Artinya jika kita menghidupkan sunnah ini, merapikan barisan, maka kelak di surga bersama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kama waroda, sebagaimana yang warid di dalam hadis, di dalam keterangan-keterangan dari baginda Nabi. Wa'lam wallahu a'lam. Kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan Allah memberikan karunia, taufik, inayah kepada kita. Kita termasuk orang-orang yang ketika sholat berjamaah ada di barisan pertama. Adhan Allah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, ya walaupun dalam suasana hujan, kita terpilih bisa hadir di tempat yang mulia ini, ya dalam bulan kita kajian yang dipimpin kita bersama ya. Al-Fakir selalu ingat apa yang disampaikan oleh guru kita, Guru Abdullah. Buat kita semua yang sangat susah itu menumbuhkan kesadaran. Ya, itu yang sering beliau katakan. Ya, kayak malam hari ini kita sudah mengkaji tentang afdhalnya shaf pertama di dalam sholat. Ya. Tapi kadang-kadang, bukan kadang-kadang, sering di antara kita ini ketika sudah qomat qomat sudah selesai bunyi, kita baru berdiri. Yang ada kita kalah dari saudara-saudara kita. Ya, jadi ada pelajaran penting yang bisa kita ambil dari saudara-saudara kita. Begitu semangatnya beliau ngambil shot pertama. Jujur, kita semua kalah, betul nggak? Nah, harus kita sadari. Ya, karena kita kalah, bukan kadang ya. Karena saudara-saudara kita lebih bersemangat dalam mengambil shot pertama. Nah, makanya Al-Fakir tadi sampaikan, guru kita itu sering sekali menyampaikan, apalagi ketika diskusi dengan Al-Fakir, sangat berat ya menumbuhkan pemahaman kepada ya kita semuanya untuk menumbuhkan rasa sadar diri ya, menumbuhkan kesadaran ya, itu sangat berat sekali. Itu sendiri merasakan itu. Ya, semoga dengan kita mengkaji seperti ini, kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita berikan kesadaran akan hal-hal seperti ini, sehingga ya di dalam hal apapun apa yang sudah kita kaji bisa kita jalankan dengan baik. Amin Allahumma. Teman sekalian, sebelum tutup ya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita doakan guru kita dan Abdullah terus dan juga guru kita Syukran Muzaki, semoga beliau selalu berikan kesehatan afiat dan memudahkan segala urusan beliau dan diistiqomahkan dan membimbing kita semua ya, karena kita yang masih banyak lalai ini masih sangat membutuhkan bimbingan beliau. Alladzi ya'muru bil sholihah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, biha ya Allah, bi husnil khatimah. Ya Rabbana i'tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala alladhi asrafna fatub alaina tawbah naghfir kulla hamba واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا رب ومولدينا والآل والإخوان وسائر الإحسان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. ربي اسمع فردا أجب منا لا اكتساب منا بالمصطفى رسولنا وفي كل سور بالمصطفى رسولنا وفي كل سور
بالمصطفى رسول نور بكل سور صلى وسلم ربي عليه هذا الحبيب وآله وصحبه إذا تدرس صحبه والحمد لله في البر والتناهي لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور في كل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم اللسان قد لك علينا اللسان لسانك طبيب يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم اجعل الفاتحة الفاتحة وشرح الفاتحة وشرح رسول الله صلى الله عليه وسلم ببركة قول الصالح ببركة الناشئين ببركة الوالدين يا فاتح الأنبياء يا الصبر يا من لعبده يغفر ويرحم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لنا أنت خير الراحمين اللهم يا سبحانك اللهم وتحية يا سلام وحتى ظلم الحمد لله رب العالمين ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله